Saselithuba bazalwane sivusele ekseni egameni lenkosi. Ninjani bazalwane emvuselelweni. Ngoba sisemvuselelweni la siyakhumbula kufa nekuvuka. Kodwa ke namhla sisakhumbula nje lokufa. Kungako sihloko salemvuselelo yethu sikhuluma indzaba ukuthi transformational cross, it's the power of the transformational cross, a cross of Jesus Christ. La mandla anasiphambano lesiletha inguquko lephelele letanga Jesu Kristu, ligama lenkosi malibonga. Sicabanga ngaloko nje namhla. Siyanemukela bazalwane nonke nalabacalako nje kutokhona ukukhumbula kanye nathi. Ngabe bakhona nje nabo sifuna nje kubavusela. Nangabe yacala kutokhona kanye nathi ngiphamisa isandla nje sitokuvusela namhla ke emini. Hawu nasi ngiyasibona, siyabonga maye ukuthi utokukhumbula kanye nathi nalo usuku lolukhulu kangaka. Losuku lwekufa kwa Jesu Kristu. Ngiyacela ke bazalwane siyeni ngevini lenkosi. Sibuke ke leli verse lethu incwadi yabaseKolose sahluko 2 la sifunza khona la incwadi yabaseKolose sahluko 2 yona ngiyona theme verse le verse 13 kuya ke 15 kodwa nje mina ngidawukhulumisa verse 13 na verse 14 kuphela. Colossians chapter 2 verse 13 sigcine ke ngaye ke verse 14. Ngicela sifunze. Nani ke lebenifile ngekona kwenu nangekungasoki emitimbeni yenu uNkulunkulu sowanenda labaphilako kanye naye ngekunithethelela tonke tono tenu wesula incwadi yemacala enu leyayimelene nathi ngemithetho yayo wayisula ngekuyibethela esiphambanweni. Siyabonga ngicela sibonge live babethu lengcwele siyalibonga live lakho Nkosi namhla emini. Ake Nkosi uphinze ukhulume netimpilo tethu ngilo babe leletha inguquko. Siyalemukela babe egameni lika Jesu Kristu. Amen. So ke bazalwane sikhuluma lendzaba namhla ukuthi kunemandla esiphambano laletha inguquko lephelele etanga Jesu Kristu, ligama lenkosi malibonga. Uma besingayemva kancane singakhumbutana ukuthi kunemshikashika lomkhulu le emuva ekuqaleni. uNkulunkulu angakabeki umuntu nje ensimini yase-Eden. Sathane siyakhumbula ukuthi kwakuyingilozi letinye letatibuka litiko letekudumisa. Walahlelwa emhlabeni. So uNkulunkulu nje nakabeka nje umuntu ensimini yase-Eden. Sathane solo yena uyalwa ukuthi yini lengayenda lephambana naNkulunkulu. Thola lithuba ke nasekufika umuntu ensimini yase-Eden yekokuthi endesiqiniseko sekuthi umuntu umenda aphambane nemithetho ke waNkulunkulu. Ligama lenkosi malibonga. So ke lolusuku lolu lesihlanu lona lusuku lapho khona sifike sikhumbule ngalamandla la khona esiphambanweni. Sikhumbule ukuthi yathi isiphambano sase sesirivesa na inkinga leyendeka kuGenesis sahluko 3. Umuntu wahlukana naNkulunkulu. Uyakhumbula ona ufunza lapha kuthiwa njengenjwayelo uNkulunkulu wathi uyeta utowuvusela umuntu ngoba bebavuselana bebanebudlelwane. Wakhanzakala ukuthi umuntu sowubhaqile, umuntu sowukhweshile enzaweni yakhe, umuntu sowubalekile. Kwendekeni Sathane sowufikile wafike waconvince wafika influence umuntu ukuthi akangamlaleli ke uNkulunkulu. So ke isiphambano sirivesa konke lokho lobudlelwano basilahlekela ngesiphambano buyabuya bese siphinze siyendiwa sibamunye bese siphinze siyendiwa uyabona ukuthi sesiba nekuvana lokukhulu naNkulunkulu. Futhi lesiphambano lesi siphinde sisivete sisinike lesithombe sekuthi kukhulu kangakanani Jesu
lokhu lekasendela kona uma alenga lapha esiphambanweni. Lesiphambano bazalwane sinemandla, siluphawu lolukhombisa ukuthi lenzaba yekurescueisha umuntu yaphumeleliseka kanjani ngaso noma kumbe ngawo lo msebenzi ke wesiphambano. Ngize ngikhumbule lo mhlabeleli welicile ngona sathi ngako nje ngisibabata sona, ngize ngizuza umcele wami ngoba ngiyabona lokho ukuthi kuba kusiso sona siphambano impela ngasolo nyalo sisolo sithela phasi sinefu siyakhuluma. Ngabe solo sithine sibantu bemadloti, ngabe solo thine sethembe ukuthi nabantu labaphila emhlabeni bangathathi izinqumo letingito nase bangasekho sicabanga ukuthi batawuthathela thine lesaphila. Ngoba libhlungu phela lithemba lemuntu lelapho. Kanjalo nebakuletinye tive nabo ngabe solo basebuke labo uNkulunkuluwana babo. Kodwa makabonge uNkulunkulu ngesiphambano bantu bakethu ngoba sesinelithemba lelingcono, lithemba lelingajabhisi, lithemba lelinguJesu Kristu. Lelithemba leli liyangibusisa mina ngalokuthi lithemba lengidawudlula nalo mangihamba nje emhlabeni. Lithemba lelingagcini. Yabona bazwane kungcono ukuthemba into lokutawuthi noma sowudlula kulomhlaba ube usolo uba ukhona kubambelela kuyo. Uyabona imali ubambelela kiyo ngoba usaphila. Na undlula kulomhlaba sekuphelile. Ubona ngisho imoto ukuthi imoto kunesigaba la kwambi ikushiye khona. Libhokisi balithathe baliphathe ngetandla. Kutshengisa ukuthi lamhlabeni vele letinto lesingatibuka siticabange desikhashana. Kodwa lokusijabulisako ngiloko ukuthi kunemlwalenge ngesiphambanweni. Wathi ngekusilenge ngesiphambo wasithenga sase siyahlawulelwa. So lesiphambano sinemandla ngaleyo ndlela ukuthi kwase sekuguqulwa tinto letati silahlekele ensimini yase Eden. Ake sibuke nje ukuthi yini lokunye kwako letinto letokuqala ngalamandla alesiphambano lesiletha inguquko. Kufa kwase sekuba nemkhawulo. Kufa bazalwane akusafanani na njengakuqala. Uyabona kuqala ngesikhathi sabo Adamu angefiki nje Jesu umuntu angafa kwakukuthi nje ufile ngoba ufe futhi nebudlelwane naNkulunkulu. But uyamangala ukuthi nyalo nasifa sinebudlelwane naNkulunkulu. Uyamangala lokho ukuthi sitawuphila. Ligama lenkosi malibongo. Uthi lana nakakhuluma umpostoli Paula kulo verse 13 uthi nani ke lebenifile ngekona kwenu, nani lebenifile ngekona kwenu. Uyabona ukuthi yinto yasemuva lena. Sikhulumile nasikhuluma incwadi yabaseRoma ukuthi lesono lesi asisono ngoba sekune action lengiyendile, but isono ngekwemvelo. Ligama lenkosi malibongo. So ke ngifike kwangimangalisa ke lana uma ngifunza lama verse lokuthi into le yayisikhathate sine sibantu ngiloko ukuthi ingaba khona impilo emva kokufa. But ngifuna sengena namhla kunaka lapho sesibuke ukuthi ikhona yini impilo emva kokutalwa. Hawu, impilo emva kokutala emva kokutalwa kabusha. Nganazi isiphambano ikhona impilo lebakhona njengoba lesiphambano lesi sesifike sakhawula kufa kusenamandla etikwethu. Kufa akusasiyo into yekugcina lapho khona konke sekuphelela khona akupheli ngathi ethuneni, kodwa thine noma singafa siyaphila. Ligama lenkosi malibongo. So ke sifike sife sonke nasifika lapha esiphambanweni bese sesiyadalwa kabusha. Sinemandla kanjalo siphambano ngoba ufike umuntu omdala afe lapha, ifike lemvelo yekona bese seyifike iyakontroleka lapha. So ufike uyayibamba Jesu ngemandla, so uyayilawula, sesiyadalwa kabusha. Lapho khona sesiba bantwana baNkulunkulu, sesinebudlelwane naNkulunkulu. Ligama lenkosi malibongo. IBhayibheli uyathi nalikhuluma ngekufa likuhlukanisa kathathu. Lokukona lokufa kwekuqala naku lokwendeka ensimeni yase Eden
uma ngabe umuntu awele sonweni le spiritual death lokuthi sine sase sesibabede ebudlelwane naNkulunkulu spiritual wase umuntu uyafa lapho bese kubana nakulokunye kufa iBhayibheli likhuluma ngako lokuyi physical death siyakubona kuGenesis 5 sibonelo sako futhi sikujwayele ukuthi noma kumbe siyakwati lapho khona tihlobo tethu lapho khona lesibathanza lesibatiko bendlula emhlabeni bahamba kufa nako lokho bese sekubana nakufa ke lokuyeke ungishayise sibibithwane uma ngicabanga ngako ukuthi uyathi kodwa umuntu emhlabeni nebakithi bekaya ukufa afe lamtimbeni phinza afe nasekuvuswa bantu uyabona ukuthi yena so uyofa inguna phakathe njoba likhambise lifikile likhona ukuthi bantu bangabe basafa inguna phakathe nasi siphambano bantu badzinga ukuthi baguquke babheke sona lesiphambano lesi sitawukwenda ukuthi umuntu angasabhekani eternal death thine nje sengeke sisafa phakathe naphakathe ligama lenkosi malibonga so ke ngiwo ke lamandla lesiphambano lokuthi ayakhona ukuthi ngingasafi phakathe ke naphakathe nakulokunye lengifuna sikubuke lana lesikubona ko lakhuluma ngako lana umpostoli Paula nakabhalela ibandla laseKolose ukuthi lesiphambano lesi ngaso sesithola ukuthethelelwa kwetono sikhawule indzaba yekufa siphambano lesiphambano futhi ngaso sesithola ukuthethelelwa kwetono sesihamba nje sibo paid in full asisamkweleti uNkulunkulu siphambano sinemandla kangaka ukuthi sasibhadalela lesikweleti lesasinaso kuNkulunkulu hey ngize ngikumbula nomhlabeleli nakathi kumsalo ongaka neluthando akubuke nje ukuthethelelwa kwetono nasi yasiphambano senganga bantu badzinga ukuthi basibheke nje bathi hey ngiyayifuna lento ngiyafuna ukuthi lo mmangaliso lo wendiwa nginasi yasiphambano ngiexperience sifika sithethelelwe tono nasifika lapha esiphambano kude ngokuthi ubukana lesasigebengu lesasibethelwe na Jesu sasi nasesiphambanweni sasidute na Jesu safika sakuthola ukuthethelelwa kwetono siphambano asimshiyi umuntu njengoba bekanjalo uma ngabe eda lokuthethelelwa lokhu uyabona ukuthi kwawo wonke umuntu nale umango boso ungeva ngathi vele wena so ungilahliwe nawe noma ungathi vela ngathi mina nje ngibano sengangemukela njena ayina ufika lapha esiphambanweni difike tithethelelwe difike tihlandwe ufike ugezwe uyabona ukuthi le nje akhuluma ngayo lana lo mbhali uthi lento yendeka wathethelelwa yinto lekhomba isikhathi lesengcile isikhathi sasemuva uyabona lokuthi yinto lena Jesu lekayenda ngesikhathi alenga lapha eCalvary abefuna mina afuna wena kuthi uyathi nangamthethelela nanguya uyathi nangamhlanda nanguya uyathi nangamlungisisela nabudlelwane bakhe nanguya sekalungisa nje ubudlelwane bakhe ngiko uma ngabe sesifike lapha esiphambanweni nasihamba nje sesihamba sibantu noma Satan esangasimangalela Jesu sithine bese sithawu Nkosi kuJesu hawulana sekumoshakele athi Jesu uNkulunkulu ngoba uyasinxusela athi Jesu uNkulunkulu naleso ngasifela kuthi kuyagijima lokusathane ukuthi buka ke lo mntwana wakho ukuthi owendeni athi Jesu hayi nalesi phela ngasifela tonke letono tabalwa lapha eCalvary yonke lenhlawulo yathu yabhadalwa khona lapha eCalvary ligama lenkosi malibonga labantu laba baseKolose laba bebative nabo njengathi bebethe sivumelwane naNkulunkulu nasivumelwane nasi siyasikhumbulana indzaba yokusoka ngokuthi ema-Israyeli abakhe sivumelwane naNkulunkulu lesasibonakaliswa ngeluphawu lwekuthi physically basoke ngicela sifunze nangiya Deuteronomy 10:16 sitawubona ukuthi lokho kwakungakeneli kuloko lokubhekwe uNkulunkulu lokuthethelelwa kwetono kwakungakaneli ngekwenda njalo but uyamangala lokuthi lana uNkulunkulu ufuna abantu ukuthi behlukaniselwe yena kusokwe tinhlitiyo
ligama lenkosi Malibonga. So lesiphambano sinemandla ngendlela yokuthi siyakhona ukuthi nasifika lapha kuso bese inhlitiyo tethu setiyasuka bese sesiyehlukaniselwa lokusho ukuthi we are set apart only for God's use. Deuteronomy sahluko 10 verse 16. Ngako ke sokani tinhlitiyo tenu tingaphinzi tibe netinhloko letilukhuni. Kuthi ngako ke sokanini tinhlitiyo tenu ngiloko uNkulunkulu ke leka kufuna kunemposoli Paula lapha kuba seRoma sahluko 2 verse 29 uyayigcizelela lenzaba yokuthi akusinje indzaba yokuthi kusikwa inyama but lana indzaba yokuthi lenhlitiyo ihlukaniselwe yini uNkulunkulu ayikaminyaniseki naletinye tintfo letingaba khona esono sesite mandla etikwethu ngalokuthi sine sesihamba sitsetselelwe sesihamba sibhadalelwe lesikweleti lesi lebesinaso naNkulunkulu asekho nje isidingo sokuthi sengingakhokhela lokuthite kuzama ukuthi ngibhadale tono tami noma ngibhadalele tono tami kuthi imali lengayikhokha lengangisita ukuthi ngithethelelwe tono sekude nesilwane lengageza ngaso kuze kusuke sono ingati yaso but uyamangala lokho ukuthi lo msebenzi lekawenda Jesu eCalvary sowuphelele phelele lo msebenzi lona wawenda kwaba kanye futhi wanela sase sikweleti sesiyabhadalwa kwase kuyarajwa lokho ukuthi angisakweleti mine wasikhulula Jesu sase siyakhululeka ngiko nje namhla bekutawuba buhlungu lokuthi kungaba nemuntu losahamba asindwa kube nemuntu losahamba atithwalele uyasukuma Jesu ngalenelanga kulomunye umkhosi uthi yayinini nonke lenikhathele nalenisindwako asiseko sidzingo sekuthi nibe nisatithwalela asiseko sidzingo sekuthi nibe nisakhathateka ngetintfo lenibhekene nato lethani ngimkonge mina ngidawunikhathale mina ngidawunithwalela so lesiphambano ke sinemandla kanjalo ukuthi nekukhathateka kwethu sishesha nako siye nako lapha esiphambanweni sifike sikudzimule khona sethi inkosi kunjena kanjalo nekuhlupheka kwethu siyanako sifike sikudzimule lapha esiphambanweni sithi babe kunje sesisho ngesibinzi ngoba phela sesibandwana baNkulunkulu lesiphambano bazalwane sinemandla sinemandla lesiphambano bazalwane ingakho ngisibabaza sona awungize ngibeke phansi umthwalo ngizokubambele nakusona ngize ngizuzumche siyathandaza uthi Paula sekude kulahlwa kulabo labakuJesu Kristu uma basibheka asilo mhlabela hayi balibheka bona basendulo uma basibheka lesiphambano sekude kulahlwa kwabo khona inlosi mina uyati ngiyasindwa ngikhathele safuna ukutithwalela sengikubhekile lokunye kwangangibuyisela ilutho sengikubhekile lokunengishiya endleleni ngifuna kusibheka lele nithi siletha inguquko lephelele leta ngaJesu sengifuna kusibheka lesiphambano ngiyacela zivalele emehlo sithe uthanaza ukhona yini lothi ngiyafuna kusibheka lesiphambano ngalendi leliphutha leli sekude ulahlwa kulaba kuKristu Jesu kude bese ngathandaza nawe namhle mina phakamisa isandla sakho la ukhona khona lesiphambano lesi sitakwendela timanga lesiphambano lesi inkosi kubusise make uNkulunkulu uyakubona make nawe mfowethu lapha emva inkosi kubusise Nkosi bethwalele betakuwe babalekela kuwe moNgcwele ungasasaleli ngaphandle uyayidzinga lento uyasinga lesiphamba ngeke ukhone
uthi ngana sisiphambano lesiletha inguquko lephelele kumuntu. Ngiyacela nina nje niphamsetana nisukume nime ngetinyawo site uthandaza. uNkulunkulu ufuna kwenda lo mmangalise timpilweni tenu. Lesiphambano lesi uthi lo mhlabelelo utawusibabata ngoba ubonile umphumela waso. Ngokuthi konke noma ungabambelela kuko kuyaphushuka. Noma ungabambelela kulokunye kuyajabhisa. But lesiphambano lesi asijabhisi. Asilomnye umhlabelela kanayo injabiso lo Jesu lona. Ngiyacela sithandaze. uNkulunkulu wasezulwini nabo abantwana bakho. Siyabonga baba wethu lengcwele. Kunemandla kulesiphambano lesiletha inguquko letanga Jesu Kristu. Beta kuwe Nkosi bethwalele. Babe wethu lengcwele. uNkulunkulu wethu lengcwele. Babheka wena Nkosi. Njoba uthithe sekude kulahlwa kulaba kuwe. Babe wethu lengcwele likhambise likhona, likhambi nguwe Jesu. Beta kuwe Nkosi njengelikhambi babe wethu lengcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu lonemandla wonke. Luthumo lokufanele uNkulunkulu. Sikhutha libayethe namhla emini uNkulunkulu. Mana njalo Nkosi. Wena lobona ngishayita inhlitweni tabo. Babe wethu lonemandla wonke batsinze babe. Sibabe wethu loyingcwele sithandazela lo mmangaliso. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga babe ngesiphambano. Siyabonga ngaJesu ngalasendela kona esiphambanweni. Besingeke babe sibe lutho. Ngabe solo simihambima babe. Kodwa sesibantwana bakho Nkosi namhla. Ngenxa yemphumela waso siphambano. Siyabonga babe wethu lengcwele namhla emini. Sikunika lithumo babe wethu lengcwele. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.